आम आज करवा सप्तम श्रेणी विज्ञान बही जिज्ञासार पंचम अध्याय आम चतुर्पार्श्व रासायनिक और भौतिक परिवर्तन शिक्षण अभिवृद्धि प्रश्न नंबर 3 नंबर कौन देची ना निम्न उक्ति गुड़िक सत्य व मिथ्या दर्शाओ। जदि कौन सी उक्ति मिथ्या होता है तेज सत्य उक्ति लिखा सत्य कि मिथ्या लिखा जदि कौटा भूल थाए ताले ठीक उक्तिटा बा सत्य उक्तिटा लिखा। 3 नंबर कौन देची मोहम्मती जलियापाई महम तरलिबा आवश्यक सत्य महम न तरले जलिब कौन ताहले 3 नंबर कौन हम उत्तर आमर ना 3 नंबर कटा मोहम्मती जलिबा मोहम्मती जलिबा पाई महम तरलिबा आवश्यक महम तरलिबा आवश्यक सत्य लिखिदेला सत्य। ख नंबर कौन देची ना जलीय बाष्प को घनीभूत करी जल संग्रह करने रासायनिक परिवर्तन अंतर्भुक्त यहाँ मिथ्या जलीय बाष्प घनीभूत करने मोर भौतिक परिवर्तन यहाँ भौतिक परिवर्तन अंतर्भुक्त लिखा ताहले जलीय बाष्प को घनीभूत करने जलीय बाष्प को घनीभूत करी जल संग्रह करने भौतिक परिवर्तन अंतर्भुक्त भौतिक परिवर्तन अंतर्भुक्त ना गनवर कौन देची गनवर देची पत्र को कंपोस्ट रे परिणत करवा एक रासायनिक पत्र को कंपोस्ट रे परिणत करवा एक रासायनिक परिवर्तन अटे ठीक अच्छे ताहले पत्र को कंपोस्ट रे परिणत करवा पत्रटा कंपोस्ट पचड़ी की कंपोस्ट होगा पत्र को कंपोस्ट रे परिणत करवा एक रासायनिक परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन ठीक अच्छे ठीक बा सत्य सत्य लिखो कौन लिखो सत्य तापरे घ नंबर कौन देची घ नंबर कौन देची लेंबू रस सह खाइबा सोडा मिसाइबा एक रासायनिक परिवर्तन सत्य लेंबू रस हो वा विनेगार हो लेंबू रस सह खाइबा सोडा मिसाइबा बेकिंग सोडा खाइबा सोडा मिसाइबा एक रासायनिक परिवर्तन सत्य लेंबू रस खाଇବା सारा मिसाइले नूतन पदार्थ सृष्टि हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि हुए लेंबू रस सहित हो विनेगार सहित हो खाଇବା सारा आदि रासायनिक प्रतिक्रिया करे आमर अंगारकाम्ल गैस सृष्टि हुए तार रासायनिक परिवर्तन तापर कौन देची ना 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर कौन देची ना करे निम्न उक्ति गुड़िकर शून्यस्थान पूर्ण कर क नलिनी लक्ष्य कला जे ता साइकेल हैंडल धूसर रंगर पदार्थ जमी जाइए साइकेल हैंडल धूसर रंगर पदार्थ माने से कौन हो कलंकी हो से ही धूसर रंगर पदार्थ गुड़िक डैश जो जमी कलंकी जो ताहले लिखा कंप्लीट वाक्य संपूर्ण वाक्य लिख नलिनी लक्ष्य कला जे ता साइकेल हैंडल रे धूसर रंगर पदार्थ
ଜମି ଯାଇଛି। ସେହି ଧୂସର ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ? ନା ସେହି ଧୂସର ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଳଙ୍କି ବା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ସେହି ଧୂସର ରଙ୍ଗ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଳଙ୍କି ଯୋଗୁଁ ଜମିଛି। କଳଙ୍କି ଯୋଗୁଁ ଜମିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହିଁକି ନା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ'ଣ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କଳଙ୍କି ହେଲା ମାନେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନା ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଖ ବୁଝି ହେଲା ଧୂସର ରଙ୍ଗ ପଦାର୍ଥ ହେଲା କଳଙ୍କି ହେଲା କ'ଣ? ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ସେଟା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ। ଆମର ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ହିଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଖରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଗୋଟେ ରୁମାଲକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ତ ସହଜ। ଗୋଟିଏ ରୁମାଲକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏକ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନା ଭୌତିକ, କାରଣ ତା କେବଳ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା, ଆକାର, ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଧା କରାଯାଇପାରିବ ବା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଧା କରାଯାଇପାରିବ। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ସହିତ ତାପ ନିର୍ଗତ କରେ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗ ନମ୍ବର ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ସହିତ ତାପ ନିର୍ଗତ କରେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ତାପ ନିର୍ଗତ କଲା ମାନେ ଦହନ ହେଇଥିବ, ତାହାକୁ ଦହନ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାଠ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଘରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବାୟୁରେ ଜଳି ଉତ୍ତପ୍ତ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ହେଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ବାହାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତା ଜଳିଲେ ଏଟା କ'ଣ କହନ୍ତି? ନା ଡ୍ୟାସ୍ କହନ୍ତି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କହନ୍ତି। ଉତ୍ପନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ସବୁଯାକ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ବୋଲି ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ତାର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ନା କ୍ଷାରୀୟ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜଳିବା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ ଭୌତିକ ନା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାର? ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବାୟୁରେ ଜଳି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଲେଖିବା। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବାୟୁରେ ଜଳି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା
पदार्थ को डैश कहती कौन कहते ना मैग्नेशियम ऑक्साइड डैश कहती ना मैग्नेशियम ऑक्साइड कहती मैग्नेशियम ऑक्साइड कहती डैश कहती मैग्नेशियम जलिबा एक डैश परिवर्तन उत्पन्न पदार्थटीर प्रकृति पुणी बताइए उत्पन्न पदार्थर प्रकृति कौन उत्पन्न पदार्थर प्रकृति क्षारीय अटे कहीं समस्त धातव ऑक्साइड गुड़िक क्षारीय प्रकृतिर क्षारीय उत्पन्न पदार्थटीर प्रकृति डैश अटे पदार्थ प्रकृति क्षारीय अटे मैग्नेशियम जलिबा एक डैश परिवर्तन मैग्नेशियम जलिबा कि परिवर्तन नूतन पदार्थ सृष्टि है माने रासायनिक परिवर्तन हो मैग्नेशियम जलिबा एक कि परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन रासायनिक नूतन पदार्थ सृष्टि है मात्र के रासायनिक परिवर्तन परिवर्तन सरला एवं देखा 5 नंबर क्वेश्चन कौन देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कौन देखिए ना जल बरफ को एक एवं जल जलीय बाष्प परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन ना रासायनिक परिवर्तन जल बरफ को परिवर्तन है एवं जल बरफ को परिवर्तन है जल जलीय बाष्प परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन रासायनिक यहाँ हूँ कौन ना भौतिक परिवर्तन केवल जल बरफ है माने कौन केवल तार अवस्था परिवर्तन हो तार रासायनिक गठन बा तार अंत परिवर्तन किसी होना तेणु जल बरफ को हेबा एक भौतिक परिवर्तन 5 नंबर जल बरफ को एवं जल जलीय बाष्प को एवं जल जलीय बाष्प को परिवर्तन हेबा कि परिवर्तन ना भौतिक उभय भौतिक परिवर्तन अटे कहीं उभय परिवर्तन दुईटे परिवर्तन द्वय कौन हुए ना पदार्थर बा जलर पदार्थर रासायनिक गठन अंत परिवर्तन किसी हुए रासायनिक गठन समान थाए तेणु कौन तेणु भौतिक परिवर्तन एवं नंबर 6 दूध को दही करवा एक भौतिक ना रासायनिक परिवर्तन तुम उक्तिर यथार्थता प्रतिपादन कर दूध को दही करवा हूँ एक रासायनिक परिवर्तन कहीं नूतन पदार्थ दूध रु दही है दही दूध सहजरे हो पार ना पूर्वावस्था को फिट पार ना तेणु यह एक रासायनिक परिवर्तन दूध रु दही है लिख 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 कौन ना कौन दूध को दही करवा एक रासायनिक परिवर्तन कारण से कहले तुम उत्तर यथार्थता प्रतिपादन कर ताहले कौन कारण ना कारण ये दही है माने नूतन पदार्थ दही सृष्टि है एवं एटा कौन ना क्षीरटा लाकाहा सहित ना एवं क्षीर बा आमर दूध क्या सहित ना लैक्टिक अम्ल सहित
ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ କରିଥାଏ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ବୀଜାଣୁ ସହିତ ବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ ପବନ ବର୍ଷା। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ ପବନ ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଶିଳାରୁ ମୃତ୍ତିକା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପବନ ହେଉ ବର୍ଷା ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ହୁଏ ସେମାନେ ଶିଳାକୁ ବା ଶିଳାରୁ କେମିତି ମୃତ୍ତିକା ତିଆରି ହେବ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଶିଳାକୁ ମୃତ୍ତିକା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୌତିକ ନା ରାସାୟନିକ ଏବଂ କାହିଁକି ବୋଲି କହିଛି। ପବନ ବର୍ଷା ତାପମାତ୍ରା ପରି ଯାହା ହେଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାକୃତିକ କାରକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପଥର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଥର ହେଉ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ହେଉ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ସେଇ ପବନ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟାରେ ବୋହି ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଏହା ଏକ କ'ଣ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପବନ ବର୍ଷା ସବୁ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଶିଳାଟା ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ମାଟି ହେଇଥାଏ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି କ'ଣ ହେବ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ ହେବ ମାଟି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହିଁକିନା ପଥରରୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ମାଟିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ସ୍ଥିରାସ୍ତର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ହେଇଥିବ। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲେଖିବ ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ ପବନ ପ୍ରାକୃତିକ କାରକ ପବନ ବର୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଶିଳାରୁ ମୃତ୍ତିକା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଏକ ଆମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବିବା ଶିଳାରୁ ମୃତ୍ତିକା ବୋଲି ଭାବିବା ଶିଳା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମୃତ୍ତିକା ହେଲା ତାହେଲେ ଏହା ଏକ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା ଏକ ଯଦି ଆମେ ସ୍ତର ସ୍ତର ଦେଇ ଆସିବା ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେଥିରୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିକି ଆସି ସ୍ତର ସ୍ତର ପଡ଼ି ମୃତ୍ତିକା ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁ ସ୍ତର ଦେଇ ଆସିବା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ହେବ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ କେବଳ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସିଧା କହିବା ଯେ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ତିକା ଶିଳାରୁ ମୃତ୍ତିକା ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ହେଲା କହିବା ତାହେଲେ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସାୟନିକ ଭୌତିକ ଏବଂ କାହିଁକି ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଲା ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଶିଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶିଳାରୁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ହେଲା କିଏ ମୃତ୍ତିକା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସ୍ତର ଯିବା ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ମହମବତୀ ଜଳିବାରେ ଉଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପୃଥିବୀ ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପଟିକୁ ପଢ଼ି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ଏହି ଗଳ୍ପର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ ଦିଅ। ତାହେଲେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପୃଥିବୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଷ୍ଟୋରି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପୃଥିବୀ ବା ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପୃଥିବୀ। ପ୍ରଥମେ ଗଲା ନନ୍ଦିନୀ ରୋଷେଇ ଘରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ପନିପରିବା କାଟେ ଓ ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଏ ଏବଂ ଫଳ କାଟିବା ପନିପରିବା କାଟିବା ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ଏ ସମସ୍ତ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିବ ରାସାୟନିକ
परिवर्तन। तापर कौन आसो से मंजी फल और पनीपरिया चोपा को गोटे माटी पात्र संग्रह करे माटी पात्र संग्रह कर रखला तापर पुणी यहाँ कि परिवर्तन भौतिक परिवर्तन ताहले एटा हला संग्रह करवा पुणी चाहिए पकई दे पार पूर्व अवस्था आस भौतिक परिवर्तन। तापर कौन हम भौतिक परिवर्तन तापर कौन दब ना से ही फल परिवा और चोपा और अन्य सामग्री गुड़िक बीजाणु और कवक मान जो विघटित हो कंपोस्ट परिणत होगा आरंभ करे। कंपोस्ट होगा जदि पनीपरिया फलमूल पची कंपोस्ट है मैंने कि परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन ताहले अब कौन रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कंपोस्ट कौन पनीपरिया चोपा परिणत हवा तापर से ही कंपोस्ट मंजी लगाइबा को स्थिर करे से ही कंपोस्ट मंजी लगा को स्थिर करे और नियमित पानी दिए। अल्प दिन पर से देखे जे मंजी गुड़िक अंकुरित होगा आरंभ करे और छोट छोट चारा गुड़िक बढ़िया को लगे शेष से रंगीन फूल गुड़िए फुटे। भौतिक ना रासायनिक परिवर्तन गचर रंगीन फूल फुटला ताहले एटा हला कौन रासायनिक परिवर्तन ताहले एटा हबा रासायनिक रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। तापर देखिए कौन देछि तार यही प्रयास तांको परिवार समस्त सदस्यों प्रशंसित होइछि ताले एटा सरीगला हमर एबे रासायनिक एटा कौन शीर्षक दे परिबा गोटे ताले पनीपरिया भरा हो गला रोषे घरटी से जिनस है गछपत्र हो गला चारा गछ उठीगला ताले कौन हो आम यार शीर्षक ना कौन भी दे पार सबुज ना श्यामलिका ना श्यामला श्यामला रोषे घर कि सबुज भरा रोषे घर तुम जहाँ इच्छा निज पसंदर बा सबुज भरा रोषे घर कि श्यामलिका रोषे घर कि रोषे घर श्यामला कि कौन तार ना गोटे दे पार। एबे देखिबा 9 नंबर कौन प्रश्न अच्छी ना 9 नंबर अच्छी एठारे केतेक परिवर्तन दिखाई भौतिक परिवर्तन गुड़िक क चिन्हित अंचल और रासायनिक परिवर्तन गुड़िक ख चिन्हित अंचल लिख उभय भौतिक और रासायनिक परिवर्तन गुड़िक ग अंचल लिख परिवर्तन देछि क ख ग तीनटा देछि जमी सेट प्रक्रिया आमर दिए से भाया कौन कौन करवा ये केते नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बढ़िया देछि क ख ग आम कौन करवा मोहम्बती जलिबा प्रक्रिया एटा कि परिवर्तन मोहम्बती जलिबा एटा हमर करा होछि क आ गोटे करवा एटा होछि ख ताहेले कहला कौन ना कौथिरे कौन रहिबो मोहम्बती प्रथम है मोहम्बती जलिबा कोटा अच्छी ना मोहम्बती जलिबाटा कि प्रक्रिया हम ना उभय कही मोहम्मद जलिया मोहम्मद यहाँ हूँ ग कोटे ग आम गे किए किए रार नाटा ये तले लिखिदेवी जगह हेनी आमर तेणु कौन करी ना गे लिखिदे कटा गे किए मोहम्मती जलिबा मोहम्मती जलिबा उभय परिवर्तन रासायनिक और भौतिक है रासायनिक और भौतिक तेना गर रहा तापर कौन कही ना कागज चिरिबा यहाँ हूँ कौन रासायनिक कटा कही भौतिक यहाँ हूँ भौतिक रासायनिक ताले यहाँ हूँ कौन आम ख रासायनिक लिखा खटा हूँ कौन ना कागज चिरिबा है नाई कागज यहाँ हूँ क रासायनिक कागज चिरिबा हूँ कौन ना भौतिक परिवर्तन कागज चिरिबा ये लिखा कौन कागज चिरिबा यहाँ हूँ भौतिक बोली लिखी जानी होनी यहाँ हूँ भौतिक यहाँ हूँ रासायनिक ताले ये कागज चिरिबा ना भौतिक परिवर्तन है आउ तापर कौन अच्छी ना कलंकी धरिया रासायनिक परिवर्तन ये कलंकी धरिया यहाँ हूँ रासायनिक कलंकी धरिया तापर कौन देछि दूधरु दही हेबा एटा मध्य दूधरु दही हेबा एबे कहिछि दूधरु दही हेबा एटा कि परिवर्तन ना भौतिक रासायनिक परिवर्तन तापर फल पाचिबा एटा मध्य रासायनिक फल पाचिबा
ତାପରେ ବରଫ ତରଳିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭୌତିକ କାରଣ ପୁଣି ବରଫ ବି ହେଇପାରିବ ବରଫ ତରଳିବା। ତାପରେ କ'ଣ ପୋଷାକ ଭାଙ୍ଗିବା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ପୁଣି ସିଧା କରିହେବ ପୋଷାକ ଭାଙ୍ଗିବା। ପୋଷାକ ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜଳିବା ଏଟା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜଳିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଜଳିବା। এটা ହେଲା ରାସାୟନିକ। ଭିନେଗାରରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶିବା ଏଟା ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ। ଭିନେଗାରରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶିଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭିନେଗାର ହେବ ଲେମ୍ବୁ ହେବ ଭିନେଗାରରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଯେ ଉଭୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ କିଏ ସେଟା ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଜଳିବା। ମହମ୍ମଦ ଜଳିବାରେ ଉଭୟ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମହମ ଜଳିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ବଳକାଟା ସେଟା ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଯେଉଁ ମହମ ଜଳିଯାଏ ସେଟା ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏଇ ଉଟ୍ଟିକାର ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ 5.11 ନିମ୍ନ 5.11 କ ଖ ଗ ଘରେ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ହୋଇଛି ଖୋଜ କାହିଁକି। ଚୂନ ପାଣିଟା ଦୁଧିଆପନ୍ନ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଚୂନ ପାଣିଟା ଦୁଧିଆପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସେ କହିଛି ଆଉ କାହିଁକି। ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି କରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର କରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କରେ ଭିନେଗାର ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଏ ଜାଗାରେ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆପନ୍ନ ଭିନେଗାର ସହିତ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ କରେ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆପନ୍ନ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଟା ହେଉଛି କାହିଁକି ସେ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଭିନେଗାର ସହିତ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କାରଣ ଭିନେଗାର ସହିତ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଖରେ ଭିନେଗାର ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଭିନେଗାର ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପୁଣି ସମାନଟା ଦେଇଛି ଖରେ ବି ହେବ ଭିନେଗାର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଏଠି ସେଠି ବି ଭିନେଗାର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ତାହେଲେ ଭିନେଗାର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଧିଆପନ୍ନ ହେବ। ତାପରେ ଭିନେଗାର ଖାଇବା ଲୁଣ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଓ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଏଟା ମଧ୍ୟ ହେବ ଘରେ ମଧ୍ୟ ହେବ କ'ଣ ନା ଭିନେଗାର ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ଭିନେଗାର ନୁହେଁ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଅଛି କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଓ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଅମ୍ଳ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଓ କ'ଣ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆପନ୍ନ ହେବ। ଦୁଧିଆପନ୍ନ ହୁଏ କାରଣ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସହିତ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ CO2 ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ CO2 ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା।